ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଜିପିଆର୍ ଜିପିଏସ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ସହାୟତାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନବାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୈଷୟିକ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସମଗ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ତେବେ ବୈଷୟିକ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଏନେଇ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଅବଗତ କରିଛୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ କହିଛୁ। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଜିପିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଏବେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 45 ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ କ'ଣ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଡା ରଖିଛି, ମରାମତି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଏଏସ୍ଆଇକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯେଭଳି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନେଇ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पक्षरु जो जीपीआरएस सर्वे होता तार रिपोर्ट आज आम आफ्टरनून रे बा अपराह्न रे प्राप्त होइछु। ईमेल जरिया से आमको देइछन्ति, तार चिठी भी एएसआई कर्तृपक्ष आमको देइछन्ति। श्रीमंदिर सुरक्षा प्रति आम समस्ते सबुबले गुरुत्व दे आसचु। तेणु वैषयिक रिपोर्ट हस्तगत होला परे एबे आम ता संबंध रे एएसआई को चिठी लिखिछु, जो थी कि आम कहूँ जे जहाँ भी मरामती, रक्षणाबेक्षण बा जो कार्य कराया कथा, संरक्षण कार्य बा रिपेयर, रेस्टोरेशन बा कंजर्वेशन कार्य कराया कथा से शीघ्र ताकू हाथ को नेबे। यही रिपोर्ट रे जहाँ अच्छी आम आपन को कही पारनु, कारण 45 पेज रिपोर्ट देइछन्ते, टेक्निकल रिपोर्ट जेहेतु देइछन्ते आम ताकू तर्जमा करिवु। एवं आम एएसआई को अनुरोध करछु जे या संबंध रे से माने आउ थरे आम सहित आलोचना करिवे एवं आम मैनेजिंग कमिटी गठन होला परे ता उपर भी आलोचना करा जिवो। जेहेतु यह एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आम छत्तीसा निजोग सहित आलोचना विस्तृत भाव में करूँ। एवं जितेबाला से जहाँ कार्य करेंगे तांकर एजेंडा ऑफ वर्क जहाँ रा संबंध में आम सूचना मागिचु जे से कौन कौन करने जाऊँच तार डिटेल से एजेंडा ऑफ वर्क देवे, जद्वारा कि आम छत्तीसा निजोग को अवगत करूँ एवं छत्तीसा निजोगर जहाँ भी परामर्श रहिबो जेमती कौन सी हिसाब से आमर नीतिकांति रे तार प्रभाव न पड़े, एडवर्स इफेक्ट न पड़े, तापर आम ध्यान देबू। सेवा पूजा रे कौन सी हिसाब से असुविधा हवा कथा न, किंबा जो भक्त मैंने आसुचंती जगन्नाथ प्रेमी भक्त श्रीजीव मान दर्शन करुचंती तांकर दर्शन उपरे जेमती कौन सी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ता उपरे आम गुरुत्व देबू। ब्यूरो रिपोर्ट, जेहेवा न्यूज।